Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, imagine this just for a second. You've got a high school student, right? And they're super curious. Uh-huh. And they decide to tackle this question that honestly sounds like it's straight out of some quirky indie movie. Okay, I'm intrigued. Instead of, digging through standard economic reports or crunching the usual financial numbers, he asked himself, can the emotional tone of pop music actually tell us something real about the stock market? Pop music and stocks, that's unexpected. Exactly. And then, fast forward a bit, this really unconventional idea, this project, it doesn't just get him a good grade. No. It actually gets published in a proper academic journal. And this is before he's even finished his undergrad degree. Wow, that's genuinely extraordinary for any academic work, let alone starting that young. Isn't it? So we're talking about a really fascinating paper here by David Sadka. He was at Yale University when this came out, across their electrical engineering, computer science, and mathematics departments. Quite the combination. It is. And just so you know, this whole conversation we're having, it's basically an AI-powered summary using large language models of his actual article. Right. You can find it published in the Review of Behavioral Finance journal. And for anyone familiar with how journals are ranked, that's an ABDC B-index journal. Which means it's pretty highly regarded, generally seen as a top-tier publication in business and economics. Serious stuff. And what makes this whole story even better, I think, is that David's work, it isn't just some random brilliant idea out of nowhere. It actually builds on, extends previous really rigorous research. Ah, okay, so it has roots. Exactly. He's sort of picking up the baton from a really significant 2022 study. That one was by Professor Alex Edmonds and his team. Oh, I know that name. Edmonds' work is always top-notch. Right. And their paper was published in the Journal of Financial Economics, which, again, is an FT50 indexed outlet. Another sign of, really top-tier, impactful financial research. Absolutely. These aren't lightweight journals. Not at all. Yeah. This is seriously rigorous, peer-reviewed work we're discussing. And honestly, whether or not you subscribe to this particular platform, we really do encourage you, if you have the time, read the actual article. Yeah, definitely worth it. It's so thoughtfully put together. We put the link for you right there in the show notes. Easy to find. So our goal today really is just to gently walk you through this paper, especially maybe if you're kind of new to academic research. Or maybe just thinking about starting your own research journey. Exactly, because it really is a wonderful and I think quite inspiring example of how fresh thinking can connect fields that seem totally unrelated. Like pop music and financial economics. Worlds apart, you'd think. Right. It's just a great testament to asking those big, maybe slightly weird questions and then looking for answers in places you wouldn't normally expect. Okay, so let's get into the core idea then. The paper, at its heart, it asks this really bold question, doesn't it? It does. Can the emotional vibe in popular music, like what the author calls music sentiment, can that actually give us a glimpse into how investors and consumers are collectively feeling? It's a fascinating premise. I mean, behavioral finance as a field has tried for years to find proxies for investor mood. Oh, yeah, using all sorts of things, right? Like daily weather patterns, even the results of big sports games. All sorts. But music, that feels, well, genuinely unique, a fresh angle. It really does. So how did they even start trying to measure something so subjective? Like, what is happy music in a data sense? Well, what's really impressive here is how precisely they define and then measure this music sentiment. They didn't try to capture everything. They specifically focused on happiness as it's expressed in song lyrics. Just the lyrics, okay. Yeah. And the method is pretty ingenious, actually. David Sadka used Python, the programming language, to systematically pull the weekly top 100 songs from the Billboard Hot 100 chart. Okay. And he did this over an incredible span, 6 decades, from 1962 all the way up to 2021. Wow, 60 years of pop music data. That's a lot of songs. It's a huge amount of cultural and emotional data packed in there. And then, this is quite remarkable, he used ChatGPT. Oh, interesting. How? Not to, write new songs or anything, but he used it to help generate a really comprehensive list of happy keywords for the analysis. Ah, okay. So the AI wasn't doing the creative part. It was acting more like a research assistant for the language analysis. Exactly. It was a tool. So once they had this big list of happy words, they calculated each song's happy sentiment. How did they do that calculation?
Basically, by working out the percentage of its lyrics that contain these happy words. They were careful, though they first removed common stop words, words like the, is, and, that don't carry much emotional meaning. Right, cleans up the data. Precisely. And this very systematic approach let them build this massive data set, much larger and covering a much longer history than earlier studies. Those often had to rely on, more limited data from recent music only. So it's a real step up in terms of looking at long-term trends. A huge step up. This method was absolutely key. Because unlike some previous studies that maybe used more modern things, like Spotify's valence score, which tries to measure a song's emotional feeling, right? Yeah, but it's often limited to newer music available on those platforms. This lyric analysis method allowed them to include songs from way back, from older eras, tracks you wouldn't find easily or maybe aren't even cataloged on today's streaming services. And that long time period, 60 years, covering all those different economic cycles and cultural shifts, that must be one of the really big contributions here. Arguably one of the most significant, yes. It allows for a much deeper, much more robust look at how this sentiment actually changes over long stretches of time. Okay, so they've got this super detailed, happy sentiment score for every single song in the charts for 60 years. Mm-hmm. How do you turn that into something usable for, economic analysis? You can't just compare 60 years of individual song feelings to the market, can you? No, exactly. You need to aggregate it somehow. Right. So they used a pretty clever weighting system. They combined the individual song scores into first a weekly and then a monthly measure. But they gave more statistical weight to the songs that ranked higher on the Billboard chart. So the number one song counts more than the song at number 100. Exactly. The number one song got a weight of 100, number two got 99, and so on, down to the 100th song getting a weight of just 1. Makes sense. More popular songs should reflect the mood better. That's the idea. And for their main analysis, they eventually focused just on the top 40 songs. Why the top 40? It's actually a pretty standard industry practice in the music world for gauging what's really popular. And statistically, it was a strategic choice to cut down on the noise from less popular tracks, songs that might jump in and out of the lower charts, but don't really represent broad public feeling. It's about getting the clearest signal from the music most people are actually hearing. Gotcha. And this is where the real academic rigor comes in, right? Before just throwing this happy music score at financial data, they checked for seasonality. Yes, crucial step. Because, it makes sense that consumer sentiment might be happier around the holidays, for example. Did they find the music got happier then, too? My first thought is Christmas songs. You're absolutely right. That's a sharp point. They did find exactly that. The happy music sentiment was significantly higher during certain winter months, specifically November, December, and January. The Christmas effect. Pretty much. Think about, Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You making its annual climb back up the charts every year. Those kinds of festive, usually upbeat songs definitely push the average happiness score up. So how do they deal with that? You don't want that predictable spike messing up the analysis. Well, you want to isolate the unexpected changes in mood. So they meticulously seasonally adjusted the data. This essentially means they removed those predictable seasonal patterns. Okay. It allowed them to look at the change in happiness compared to, say, the same month in the previous year, stripping away the noise to find the real signal. Okay, right. So they built this carefully tuned, seasonally adjusted measure. Let's call it Happium, representing the collective emotional tone of popular music. What actually happened when they finally compared it to real financial and economic data? What did they find? Well, this is where it gets really interesting. The paper presents 3 main novel results. Really intriguing stuff. Okay, lay them on us. First, they found that music sentiment seems to have a different impact on consumer sentiment depending on people's age and income. It's not the same effect for everyone. Okay. Differential impact. What else? Second, they found this impact actually shows significant time trends over that long 60-year period, meaning its influence wasn't constant. It seems to have changed over the decades. Okay, interesting. And the third? And third, and this is maybe the most exciting bit for financial markets, they found that music sentiment is actually priced in the stock market, specifically in the cross-section of expected stock return. Priced. Meaning it shows a real statistically significant correlation with the well-known momentum factor in stock returns. Whoa. Okay, let's unpack those. Let's start with the first one, consumer sentiment. How does happy music actually connect to how optimistic or maybe pessimistic people feel about the economy or their own finances?
Right. So the main analysis here showed a significantly negative relationship between changes in consumer sentiment and the music sentiment from the previous month. The 1 month lag of Happium. Negative. So happier music 1 month means people feel less optimistic the next month. That seems counterintuitive. It does at first glance, but wait, the contemporaneous relationship, what's happening in the very same month, that was actually positive. Okay, so a burst of happy music lines up with a rise in consumer sentiment right then and there. Exactly. So if I'm getting this right, happy music makes people feel good, feel optimistic now in the moment. But then it's almost like they recalibrate or maybe overcorrect, and they end up feeling a bit less optimistic the following month. That's exactly the pattern they found. It's like a sort of emotional sugar high followed by a bit of a crash. That's a fascinating psychological pattern. Yeah. It is, and it strongly suggests that people might overproject their current immediate feelings, what behavioral finance sometimes calls integral emotion, onto their broader consumption sentiment. Okay. This initial optimism boost is then corrected, sort of rebalanced the next month. And this idea of sentiment reversal actually fits really well with other established research in behavioral finance. How so? Well, it suggests people often overreact emotionally in the short term before kind of reverting back towards a more rational baseline feeling. Right. And crucially, these findings held up, even when they accounted for other things known to affect consumer sentiment. Yes, that's important. They're robust. They remain significant, even when the researchers control for other known factors like overall stock market returns or broader investor sentiment indicators. The music effect seems to be distinct. Okay. Now, what about those demographic differences you mentioned earlier? Age and income, how do they change how much the music affects people's consumer outlook? Yeah, they found a really compelling pattern there, too. The connection between music happiness and consumer sentiment seemed to get stronger over time, but it was most noticeable among two specific groups. Which ones? The younger age group and the upper income group. Okay, younger people being more swayed by music. That kind of makes intuitive sense, doesn't it? Right. They probably listen to more pop music generally. Maybe it's a bigger part of their social lives, their emotional landscape. That's precisely one of the explanations the paper puts forward. Music just tends to be a more ubiquitous and maybe influential medium for younger demographics. And the upper income group, why would they be more affected? Well, the suggestion there is that higher income individuals typically have more disposable income, more financial flexibility. Right. So their consumption sentiment and maybe their actual spending decisions might be potentially more sensitive to these, subtler emotional nudges from things like music, compared to perhaps those on tighter budgets where spending decisions are more driven purely by necessity. That makes sense. Okay, this is where it gets really fascinating for me. Moving from how we feel about buying stuff to the stock market itself, music sentiment and stock prices. Yes. The paper also digs into whether this happy sentiment is actually priced in the market. Like, can a hit song actually tell you something about how certain types of stocks might perform? This is where they explore the idea of sentiment-sensitive stocks. The paper uses a method called Fama-Macbeth regression. Which is? It's a standard, pretty robust statistical technique in finance research. They use it here to test if stocks that tend to do well when music sentiment is happy and consequently do poorly when it's unhappy, if those stocks tend to earn higher returns on average over time. So basically asking, do you get paid extra, a premium, for holding stocks that kind of ride the emotional wave reflected in music? Precisely. Is there a measurable premium for stocks that seem to dance to the tune of the public mood? And there, do they find one? They absolutely do. The findings show a statistically significant risk premium. What this means practically is that these happy-sensitive stocks, the ones more responsive to the music's emotional tone they earn, on average, about 2.10% per year more than stocks that are not sensitive to music sentiment. 2% per year. That's not insignificant. That's a tangible return. It is. It's not just some abstract correlation. You can interpret it as actual compensation for the risk involved in holding stocks whose performance seems tied to these collective, often quite unpredictable emotional shifts in the population. That is genuinely wild. So the feeling of the songs on the radio isn't just maybe affecting our shopping habits, but it's also linked to how certain stocks perform. Maybe I should think about my portfolio next time I'm listening to the top 40. Well, maybe. And this happy risk premia, as they call it, it also has a really meaningful connection to something well known in finance called the momentum factor. Momentum. The idea that stocks that have been going up tend to keep going up for a while and vice versa. Exactly that. It's a well-documented tendency.
Stocks that performed well recently often continue to outperform in the near future, and underperformers tend to keep underperforming. So how does happy music connect to that? Is it like when the music's happy, people feel good and just keep buying the stocks that are already winners? That's pretty much the interpretation the study strongly suggests. When people are feeling happier mirrored by the music they're collectively consuming, they seem more inclined to keep buying those recent winners. So it suggests a kind of psychological fuel for the momentum effect. Precisely. It links the risk of holding these sentiment-sensitive stocks directly to why momentum strategies seem to work. It offers a potentially new behavioral explanation for this long-standing market anomaly, rooted in collective emotion reflected by music. That link to momentum really is a so what moment, isn't it? It's not just saying music and stocks are correlated, it's potentially helping explain why a known market pattern exists. Okay, but what about how robust all this is? Did they check other emotions? Maybe sad songs matter too. Or different ways of measuring the music vibe? Was focusing just on happiness, the right call, or just lucky? That's a really good question, and yes, they definitely address that. The paper acknowledges that, other studies have looked at things like sadness, anger, fear in music or text. Right. So to test if happiness was truly special here, they did what researchers call a horse race analysis. What a horse race? Yeah, it basically means you pit different factors against each other in the same statistical model to see which one comes out as the strongest predictor. They tested if these other emotional measures, sadness, anger, etc., also showed significant links to consumer sentiment or those stock returns. And the result was pretty powerful. None of the non-happy measures showed consistent, significant results or those interesting time trends over the decades. Happy sentiment really stood out consistently as the most robust and statistically significant factor among the emotions they tested from the music. Wow, okay. That's strong evidence for focusing specifically on happiness in this context. And what about the number of songs they used? You said they settled on the top 40. Did using, say, just the top 5 or maybe all 100 songs on the chart change things much? They checked that too, and it's quite intuitive actually. The results were generally pretty robust. They held up using different numbers of songs, but there was definitely a sweet spot. Which is the top 40. Right. Using too few songs, like only the top 5, seemed like it didn't capture the broader sentiment accurately enough. The signal was maybe too volatile, less reliable. Makes sense. Too narrow. But interestingly, using all 100 songs also seemed to dilute the signal a bit. It probably brought in too much noise from less popular, less influential tracks that maybe don't reflect the collective mood as well. So the top 40 was the Goldilocks number. Right. Exactly. It struck the best balance, and it also lined up nicely with that industry standard for tracking popular music. It gave the most reliable and consistent results, suggesting that you need a decent sample, but focusing on the most widely consumed music gives the clearest picture of that overall sentiment. Right, so it's not just any music, it's the popular stuff that really seems to capture the aggregate emotional state. Okay, if you had to boil it down, what's one really big takeaway here for someone listening who maybe is just starting their own academic research journey? I think this paper just profoundly highlights the incredible value of thinking across disciplines, in interdisciplinary research, and also the value of constantly searching for novel data sources, new proxies for things we want to measure. Instead of just using the same old economic indicators everyone else uses. Exactly. Instead of relying only on those traditional, sometimes maybe exhausted economic data sets, the author here really creatively used popular music lyrics as this direct window into collective human emotion. It's just such a powerful demonstration that sources you might initially think are soft or unconventional, like song lyrics, can actually yield surprisingly robust, statistically significant, and genuinely insightful findings about complex systems, like financial markets. It really pushes the boundaries of what we even consider to be data. It also really underlines how our emotions, even the ones that seem kind of incidental, not directly tied to the specific financial decision we're making, can still have a real aggregate effect on big economic outcomes. The paper talks about the difference between mood and integral emotion in behavioral finance, right? And that seems key here. It is. Think of mood as maybe a general, longer-lasting background feeling, whereas integral emotion is more like that immediate, specific feeling tied directly to the situation or decision at hand. And music sentiment, in this context, it seems to be capturing a reflection of those immediate integral emotions that kind of sway our actions
without us always realizing it. And that's incredibly important, isn't it? Because while our standard economic models often assume we're making purely rational decisions, Which we know isn't always true. right, the reality is that these immediate, sometimes powerful emotions can and absolutely do influence our choices, even subconsciously. This study just gives us some really concrete empirical evidence of that happening on a large scale. So, thinking about all this, Yeah. what does it really mean for you, listening right now, beyond just being a fascinating academic puzzle? Is there a practical implication? Well, ultimately, I think this whole exploration just shows how something as seemingly light, as intangible as pop music, it isn't just background noise. It turns out it can be a powerful, even quantifiable signal of our collective mood. And that mood has real effects. Exactly. That collective mood, surprisingly perhaps, seems to have a tangible, measurable impact on how markets move and how consumers behave. It's just a profound reminder, really, that the world all around us, the songs topping the charts, the stories we share, it holds these unexpected clues about how we behave collectively. Yeah. So for anyone listening, whether you're, thinking about investing or studying human behavior, or maybe just starting your own intellectual journey, this paper is just a fantastic example of thinking outside the usual boxes. Challenging assumptions. Yes, and meticulously testing creative ideas to uncover surprising connections. It really does make you wonder, doesn't it? What other cultural proxies, what other reflections of our collective selves are just sitting out there waiting patiently to reveal deeper insights into our economic lives, or maybe even into our society as a whole. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, কখনো কি মনে হয়েছে যে আমরা যে গান শুনি, মানে জনপ্রিয় গানগুলো, সেগুলো শুধু আমাদের মেজাজ নয়, দেশের অর্থনীতি বা ধরুন শেয়ার বাজারের ওঠানামা নিয়েও কিছু বলতে পারে? হ্যাঁ, শুনতে একটু অন্যরকম লাগলেও ইয়েল ইউনিভার্সিটির ডেভিড সাডকা ঠিক এই রকমই একটা ব্যাপার তার গবেষণায় তুলে ধরেছেন। তাই নাকি? কি রকম? মানে তার গবেষণা বলছে কোনো একটা মাসে যদি খুব খুশির গান খুব জনপ্রিয় হয়, তাহলে তার পরের মাসে কিন্তু মানুষের সার্বিক অর্থনৈতিক ভাবনা চিন্তা, মানে কনজিউমার সেন্টিমেন্ট, সেটা একটু কমে যায়। বলেন কি? এটা তো বেশ উল্টো মনে হচ্ছে। খুশির গান শুনলে পরের মাসে সেন্টিমেন্ট কমে যায়। আসলেই খুব ইন্টারেস্টিং একটা পর্যবেক্ষণ, তাই না? আজকের এই আলোচনাটা কিন্তু মূলত ডেভিড সাডকার ওই গবেষণাপত্রটার ওপর ভিত্তি করেই। এটা রিভিউ অফ বিহেভিয়ারাল ফিন্যান্স জার্নালে ছাপা হয়েছে। মানে একাডেমিক জগতে এটা ABDC B তালিকাভুক্ত বেশ পরিচিত একটা জার্নাল। আচ্ছা আচ্ছা। আর সবচেয়ে দারুণ ব্যাপার কি জানেন? লেখক ডেভিড সাডকা এই পুরো কাজটা শুরু করেছিলেন যখন তিনি হাই স্কুলে পড়তেন, একটা প্রজেক্ট হিসেবে। সত্যি? হাই স্কুল প্রজেক্ট থেকে? হ্যাঁ, আর একক লেখক হিসেবে এটা পাবলিশ করেন ইউনিভার্সিটির প্রথম বর্ষেই। ভাবা যায়? অসাধারণ। এটা তো খুবই অনুপ্রেরণার একটা ব্যাপার। আচ্ছা, এই কাজটা কি আগের কোনো গবেষণার উপর ভিত্তি করে করা? হ্যাঁ, এটা আসলে অধ্যাপক অ্যালেক্স এডম্যান্স আর তার টিমের 2022 সালের একটা গবেষণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। ওনাদের কাজটা কিন্তু বেরিয়েছিল ফিন্যান্সের একেবারে প্রথম সারির জার্নাল অফ ফিনান্সিয়াল ইকোনমিক্সে। ও আচ্ছা, দুটোই তাহলে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একদম। আর তাই আমরা শ্রোতাদের সত্যি অনুরোধ করব, আপনারা এই চ্যানেল ফলো করুন বা না করুন, ডেভিড সাডকার এই খুব ভাবনা চিন্তা করে লেখা আর কঠিন পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে যাওয়া পেপারটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করবেন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, অবশ্যই এটা পড়া উচিত। ঠিক। আর আজকের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য এটাই। যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন বা ধরুন সবে নিজের রিসার্চ শুরু করতে চলেছেন, তাদের জন্য এই পেপারটার মূল কথাগুলো একটু সহজ করে বলা। কিভাবে গানের মেজাজ মানুষের অর্থনৈতিক ভাবনা বা আচরণের সাথে জুড়ে যেতে পারে। বেশ, তাহলে একদম গোড়া থেকে শুরু করা যাক। এই গবেষণায় সঙ্গীতের অনুভূতি বা গানের মুড বলতে ঠিক কি বোঝানো হয়েছে, আর সেটা মাপা হলো কিভাবে? আচ্ছা, এখানে গবেষক যেটা করেছেন, তিনি 1962 সাল থেকে 2021 পর্যন্ত, প্রায় 60 বছরের বিলবোর্ড হট 100 চার্টের টপ গানগুলো নিয়েছেন। ও, বিশাল ডেটা সেট। হ্যাঁ,
তারপর তিনি চ্যাট জিপিটির মতো ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ব্যবহার করে ওই গানগুলোর লিরিক্স বা কথায় খুশি বা আনন্দ বোঝায় এরকম শব্দ খুঁজে বের করেছেন। সেটার ভিত্তিতে প্রত্যেক মাসের জন্য একটা করে হ্যাপি স্কোর তৈরি করা হয়েছে। ইন্টারেস্টিং পদ্ধতি, মানে লিরিক্স বিশ্লেষণ করে মুড স্কোরিং। স্পটিফাইয়ের নিজস্ব তো কিছু স্কোর থাকে, যেমন ভ্যালেন্স, ওগুলো ব্যবহার করা হয়নি কেন? হ্যাঁ, স্পটিফাই ভ্যালেন্স একটা উপায়, কিন্তু এই লিরিক্স বিশ্লেষণের সুবিধা হলো এটা দিয়ে অনেক পুরনো সময়ের ডেটাও পাওয়া গেছে, মানে 1962 সাল থেকে। স্পটিফাইয়ের ডেটা তো অত পুরনো নেই, তাই দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্লেষণ করার জন্য এই পদ্ধতিটা বেশ কাজের। বোঝা গেল। তাহলে গবেষণার মূল ফোকাসটা কি ছিল? এই হ্যাপি স্কোরের সাথে কিসের সম্পর্ক দেখা হয়েছে? হ্যাঁ, মূল ফোকাস ছিল এই গানের হ্যাপি স্কোরের সাথে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অনুভূতি বা কনজিউমার সেন্টিমেন্টের সম্পর্কটা দেখা। ও, কনজিউমার সেন্টিমেন্ট, মানে মানুষ অর্থনীতি নিয়ে কতটা আশাবাদী বা হতাশ? একদম। এর জন্য আমেরিকার মিশিগান ইউনিভার্সিটির খুব পরিচিত কনজিউমার সেন্টিমেন্ট ইন্ডেক্স ব্যবহার করা হয়েছে। আর প্রধান ফলাফলটা, যেটা আগেও বলছিলাম, বেশ মজার। হ্যাঁ, বলুন। দেখা যাচ্ছে যে মাসে খুশির গানের স্কোর বাড়ে, সেই মাসে মানুষের কনজিউমার সেন্টিমেন্টও বাড়ে, মানে একটা পজিটিভ সম্পর্ক। সেটা তো স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ভালো গান শুনলে মন ভালো থাকে, অর্থনীতি নিয়েও হয়তো ভালোভাবে। কিন্তু মজাটা হলো এরপর ওই একই হ্যাপি স্কোর কিন্তু পরের মাসের কনজিউমার সেন্টিমেন্ট কমে যাওয়ার পূর্বাভাস দেয়। এইখানেই তো খটকা লাগছে। মানে এই মাসে খুব হ্যাপি গান শুনলাম, সেন্টিমেন্ট বাড়লো, কিন্তু পরের মাসেই সেটা পড়া সম্ভাবনা। এর কারণ কি হতে পারে? অতিরিক্ত আশাবাদী হয়ে পড়া? ব্যাখ্যাটা অনেকটা সেদিকেই ইঙ্গিত করে। একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে খুব বেশি খুশির গান আমাদের হয়তো ক্ষণিকের জন্য একটু বেশি আশাবাদী বা ওভার অপটিমিস্টিক করে তোলে, যেটা হয়তো বাস্তবতার সাথে পুরোপুরি মেলে না। ঠিক। আর পরের মাসেই সেই অতিরিক্ত আশাটা যখন একটু কমে আসে বা সংশোধিত হয়, তখন সেন্টিমেন্টটাও একটু নেমে যায়। এই পর্যবেক্ষণটা কিন্তু অধ্যাপক এডমান্স বা শ্রাবণীর আগের কিছু গবেষণার ফাইন্ডিংসের সাথেও মিলে যায়। আচ্ছা, ইন্টারেস্টিং। সময়ের সাথে সাথে কি এই প্রভাবটা একই রকম আছে নাকি বদলেছে? মানে 60 বছর তো অনেক সময়। এখানেও একটা দারুণ জিনিস দেখা গেছে। মানে গবেষক রোলিং রিগ্রেশন অ্যানালিসিস ব্যবহার করেছেন। এটা সময়ের সাথে সাথে সম্পর্কটা কিভাবে বদলাচ্ছে তা দেখতে সাহায্য করে। হ্যাঁ, তো সেই অ্যানালিসিস দেখাচ্ছে যে এই সম্পর্কটা, মানে গানের মুডের সাথে সেন্টিমেন্টের সম্পর্ক, সময়ের সাথে সাথে আরও শক্তিশালী হয়েছে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। তাই নাকি? এর কারণ কি হতে পারে? একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে টেকনোলজি। এখন তো আমাদের হাতে হাতে মোবাইল, গাড়িতে মিউজিক সিস্টেম, গান শোনাটা অনেক সহজ হয়ে গেছে, তাই না? হয়তো তাই গানের প্রভাবটাও বেড়েছে। হতে পারে। আচ্ছা, এই প্রভাবটা কি সবার উপর সমান? মানে ধরুন বিভিন্ন বয়স বা আয়ের মানুষের উপর কি একই রকম প্রভাব দেখা গেছে? না, এখানেও পার্থক্য আছে। সবার উপর প্রভাবটা সমান নয়। বয়স আর আয়ের ভিত্তিতে বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখা গেছে। যেমন ধরুন, সময়ের সাথে সাথে যদি দেখি, তাহলে দেখা যাচ্ছে তরুণ প্রজন্মের ওপর এই গানের প্রভাবটা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। কারণ তারা হয়তো বেশি গান শুনে? সম্ভবত সেটাই। কারণ আবার সবচেয়ে কম বয়সী যারা টিনেজার বা সবে প্রাপ্তবয়স্ক, তাদের ক্ষেত্রে শেয়ার বাজারের রিটার্নের যে প্রভাব কনজিউমার সেন্টিমেন্টের ওপর থাকে, সেটা কম গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো কারণ তারা সরাসরি শেয়ার বাজারে অতটা যুক্ত নয়। বোঝা গেল। আর আয়ের দিক থেকে, মানে ধনী গরিবের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? আয়ের ক্ষেত্রে দেখা গেছে সময়ের সাথে সাথে যাদের আয় বেশি, মানে হাই ইনকাম গ্রুপ, তাদের ওপর এই গানের প্রভাবটা সবচেয়ে শক্তিশালী হয়েছে। এর কারণ কি হতে পারে? বেশি ডিসপোজেবল ইনকাম? হয়তো তাই। হাতে খরচ করার মতো টাকা বেশি থাকলে তাদের সেন্টিমেন্ট হয়তো গানের মতো নন ইকোনমিক ফ্যাক্টর দিয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। অন্যদিকে কম আয়ের মানুষদের ক্ষেত্রে বাজারের রিটার্ন দিয়ে তাদের পরের মাসের সেন্টিমেন্ট বোঝার ক্ষমতাটা তুলনামূলকভাবে কম। খুব ইন্টারেস্টিং ডায়নামিক্স। আচ্ছা, এতক্ষণ তো গেল কনজিউমার সেন্টিমেন্টের কথা। এই গানের মেজাজ কি শেয়ার বাজার পর্যন্ত পৌঁছায়? মানে শেয়ারের দামেও কি এর কোনো প্রভাব পড়ে? হ্যাঁ, সেটাও দেখা হয়েছে।
ফর্মা-ম্যাকবেথ রিগ্রেশন বলে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইকোনোমেট্রিক্স টেকনিক আছে, সেটা ব্যবহার করে দেখা হয়েছে। আচ্ছা, কি পাওয়া গেল সেখানে? গবেষণায় এমন কিছু স্টক বা শেয়ার চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলোকে হ্যাপি সংবেদনশীল বা হ্যাপি সেন্সিটিভ বলা যায়। মানে খুশির গানের জোয়ার যখন আসে তখন এই স্টকগুলোর দাম বাড়ে, আবার দুঃখের বা কম খুশির গানের সময় কমে। বাহ, তাহলে তো কিছু স্টক গানের মুডের সাথে নাচে। অনেকটা তাই। আর মজার ব্যাপার হলো, এই হ্যাপি সংবেদনশীল স্টকগুলো যদি পোর্টফোলিওতে রাখা যায় তাহলে দেখা গেছে সেগুলো গড়ে বছরে প্রায় 2.10% বেশি রিটার্ন দেয়। 2.10% বাড়তি রিটার্ন, এটাকে কি বলা যায়? রিস্ক প্রিমিয়াম? একদম, এটাকে বলা হচ্ছে একটা ফিলিংস বেসড রিস্ক প্রিমিয়াম। মানে এই যে অনুভূতির সাথে দাম ওঠানামা করছে, এই ঝুঁকিটা নেওয়ার জন্য বিনিয়োগকারীরা যেন একটা অতিরিক্ত লাভ বা ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন। অন্য চীনা কারণগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, যেমন ধরুন কোম্পানির সাইজ, ভ্যালিউ, প্রফিটেবিলিটি, এইসব ফার্মা ফ্রেঞ্চ ফ্যাক্টরগুলো। খুব ভালো প্রশ্ন। হ্যাঁ, সেটাও দেখা হয়েছে। ফার্মা ফ্রেঞ্চ 6 ফ্যাক্টর মডেল ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে এই অতিরিক্ত রিটার্নটা ওই পরিচিত ফ্যাক্টরগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা। কি দেখা গেল? দেখা গেল এই হ্যাপি ঝুঁকি থেকে পাওয়া অতিরিক্ত রিটার্নটা মূলত মোমেন্টাম ফ্যাক্টর ইউএমডি দিয়েই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। মোমেন্টাম ফ্যাক্টর মানে যে স্টকগুলো সম্প্রতি ভালো পারফর্ম করেছে সেগুলোর দাম বাড়তেই থাকে? হ্যাঁ, অনেকটা তাই। এর মানে হতে পারে যখন মানুষ খুব খুশির গান শুনছে তখন তারা হয়তো বাজারের চলতি হাওয়ায় গা ভাসাচ্ছে বেশি। মানে যে স্টকগুলো অলরেডি ভালো করছে সেগুলোর পেছনেই ছুটছে, সেগুলোকে আরও কিনছে। সেন্টিমেন্টটা হয়তো এই মোমেন্টাম এফেক্টকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। তার মানে ব্যাপারটা শুধু ভালো লাগা বা খারাপ লাগার নয়, এই ভালো লাগাটা হয়তো শেয়ার বাজারে অন্যদের দেখে বা সাম্প্রতিক লাভের ধারা দেখে বিনিয়োগ করার যে প্রবণতা, মানে মোমেন্টাম ট্রেডিং, সেটাকে আরও উস্কে দিচ্ছে। ঠিক। সংক্ষেপে বললে সঙ্গীত শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নয়, এর ভেতরের যে আবেগ, বিশেষ করে আনন্দ, সেটা মানুষের অর্থনৈতিক ভাবনাচিন্তা, কনজিউমার সেন্টিমেন্ট, এমনকি শেয়ার বাজারের মূল্যায়নের সাথেও জড়িয়ে আছে। আর এই সম্পর্কটা বিশেষ করে মোমেন্টাম ফ্যাক্টরের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। অসাধারণ একটা সংযোগ, গান থেকে অর্থনীতি, সেখান থেকে শেয়ার বাজার। একদম। তবে শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন রেখে যাই সবার ভাবনার জন্য। এই গবেষণাপত্রটা নিজেই কিন্তু একটা লিমিটেশনের কথা বলেছে। কি সেটা? সেটা হলো, সব গান তো একইভাবে খুশি প্রকাশ করে না, তাই না? আবার গত 60 বছরে খুশি বলতে আমরা কি বুঝি সেই ধারণাও হয়তো কিছুটা বদলেছে। ঠিক। একটা খুব উত্তেজনাপূর্ণ বাঁধভাঙা উল্লাস, এগুলো কি আমাদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলে? ভবিষ্যতের গবেষণা কি এই আরও সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো ধরতে পারবে? এটা কিন্তু ভাবার মতো একটা বিষয়। খুবই ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন, ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য একটা দারুণ দিক নির্দেশনা। আজকের আলোচনাটা সত্যি খুব ভালো লাগলো, অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कभी सोचा है कि जो गाने हम बस यूं ही गुनगुनाते रहते हैं, उनकी खुशी या उदासी वो असल में हमारी जेब और शायद देश की पूरी अर्थव्यवस्था पे भी असर डाल सकती है? मतलब सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन आज हम जिस रिसर्च पे बात करने वाले हैं ना, वो इसी कनेक्शन को देखती है और काफी गहराई से। सही कहा। और देखिए, आज की ये चर्चा एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब LLM ने जो समरी तैयार की है उस पर आधारित है। ये डेविड सड़का के एक शोध पत्र का सारांश है, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स थ्रू म्यूजिक सेंटिमेंट। और ये जानना भी जरूरी है कि ये पब्लिश कहाँ हुआ है। रिव्यू ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस जर्नल में, मतलब अकादमिक जगत में इसकी क्वालिटी मानी हुई है। इसे ABDC B इंडेक्स रेटिंग मिली है और डेविड सडका वो येल यूनिवर्सिटी से हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है मेरे हिसाब से कि डेविड ने ये काम अकेले शुरू किया था, वो भी जब वो हाई स्कूल में थे। सोचिए, सच में हाई स्कूल प्रोजेक्ट। हाँ, और फिर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के पहले ही सालों में इसे इतने अच्छे जर्नल में छपवा भी लिया। ये तो मतलब एक मिसाल है उन सबके लिए जो रिसर्च में पहला कदम रखने का सोच रहे हैं। वाकई ये बहुत ही प्रेरणादायक है। और ये काम, जैसा आपने बताया, प्रोफेसर एलेक्स एडमंड्स और उनकी टीम के 2022 के एक स्टडी को भी आगे बढ़ाता है।
उनका पेपर तो जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में था, जो FT50 लिस्ट में आता है, मतलब फाइनेंस के टॉप जर्नल्स में से एक। तो हाँ, हम अपने सुनने वालों से ये जरूर कहेंगे कि भाई आप हमें सब्सक्राइब करें या ना करें, पर इस लेख को पढ़ने का समय जरूर निकालिएगा। बहुत ध्यान से तैयार किया गया है और इसकी समीक्षा भी बहुत सख्ती से हुई है। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। बिल्कुल। तो चलें अब इसकी मुख्य बातों को समझते हैं, खासकर उनके लिए जो शायद रिसर्च की दुनिया में नए हैं, उनके नजरिए से। हाँ, तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये संगीत भावना या म्यूजिक सेंटिमेंट आखिर है क्या चीज, और इसे मापा कैसे गया? सही पॉइंट है। ये बेसिकली गानों में जो इमोशन छुपा होता है ना, उसको मापने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल। पत्र ने क्या किया कि 1962 से लेकर 2021 तक जो बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट के टॉप गाने थे, उनके लिरिक्स यानी बोल, उनका विश्लेषण किया। अच्छा, इतने सालों का डेटा? हाँ, और इसके लिए चैट GPT जैसे टूल्स की मदद ली गई, खुशी वाले कीवर्ड्स पहचानने के लिए, और फिर हर गाने को एक हैप्पी स्कोर दिया गया। मतलब कितना खुशगवार है वो गाना। समझ गई। तो गानों के बोल से खुशी का लेवल निकाला। अच्छा, तो फिर इस विश्लेषण से खास बातें क्या निकल कर आईं? नई क्या थी? देखिए, 3 मुख्य और नई बातें सामने आई। पहला कि संगीत में जो खुशी झलकती है, उसका असर लोगों की उपभोक्ता भावना पर पड़ता है। उपभोक्ता भावना मतलब लोग अपनी आर्थिक स्थिति या इकोनॉमी को लेकर कितना पॉजिटिव है? हाँ बिल्कुल वही। लेकिन इसमें भी एक पेच है। ये असर सब पर एक जैसा नहीं होता। अलग अलग उम्र और इनकम ग्रुप के लोगों पर इसका असर अलग अलग होता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और दूसरा निष्कर्ष? दूसरा ये कि संगीत भावना का ये जो असर है, ये पिछले करीब 60 सालों में बदला है, और खासकर हाल के सालों में ये और ज्यादा मजबूत हुआ है। क्यों बदला होगा ये? कोई अंदाजा? शायद इसलिए कि अब मोबाइल फोन है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, संगीत हमारी जिंदगी में हर वक्त मौजूद है, पहले से कहीं ज्यादा आसानी से, तो उसका असर भी शायद पड़ गया है। हो सकता है, बिल्कुल। और तीसरा निष्कर्ष, वो शायद सबसे चौंकाने वाला था। हाँ, वो है स्टॉक मार्केट से कनेक्शन। रिसर्च ये बताती है कि खुशी वाली संगीत भावना स्टॉक रिटर्न्स पर भी असर डालती है। सच में? हाँ। कैसे? जिन स्टॉक्स का प्रदर्शन उन महीनों में बेहतर होता है जब गानों में खुशी का माहौल ज्यादा होता है, वो स्टॉक औसतन सालाना लगभग 2.10% ज्यादा रिटर्न देते हैं। 2.1% सालाना? ये तो काफी बड़ा नंबर है फाइनेंस के हिसाब से। सिर्फ गानों की खुशी की वजह से? हाँ। आंकड़े तो यही दिखाते हैं। ये भी इशारा करता है कि बाजार हमेशा सिर्फ फंडामेंटल्स पर नहीं चलता, भावनाएं भी मायने रखती हैं। और जाने पहचाने मार्केट पैटर्न से भी जुड़ा है। हाँ, इसका कनेक्शन मोमेंटम फैक्टर से भी पाया गया। मोमेंटम फैक्टर क्या है कि जो स्टॉक पहले से अच्छा कर रहे होते हैं, वो आगे भी अच्छा करते रहते हैं कुछ समय तक। अच्छा, तो शायद जब लोग खुश महसूस करते हैं गानों की वजह से, तो वो उन स्टॉक्स को खरीदना जारी रखते हैं जो पहले से ही चढ़ रहे हैं। हाँ, ये एक संभावित व्याख्या हो सकती है। अच्छा, उस उपभोक्ता भावना वाले पैटर्न पर वापस आते हैं। आपने कहा था कि उसी महीने असर पॉजिटिव होता है, उसमें और क्या था? हाँ, वो बड़ा दिलचस्प था। जब किसी महीने गानों में खुशी, जिसे उन्होंने हैप्पीएम कहा, वो बढ़ती है, तो उसी महीने उपभोक्ता भावना भी बढ़ती है। लोग ज्यादा आशावादी महसूस करते हैं। ठीक है, ये तो सीधा लगता है। लेकिन अगले ही महीने ये असर पलट जाता है, उपभोक्ता भावना थोड़ी कम हो जाती है। अरे, ऐसा क्यों? ऐसा लगता है जैसे वो जो शुरुआती भावनात्मक उछाल था ना, वो बाद में थोड़ा ठीक हो जाता है। मतलब एक तरह का करेक्शन आता है, जैसे कोई इमोशनल हैंगओवर टाइप का। हाँ, इमोशनल हैंगओवर। अच्छा है। और आपने उम्र और आय के असर की बात की थी, वो कैसे? हाँ, रिसर्च में पाया गया कि ये जो असर है संगीत की भावना का, ये समय के साथ खास तौर पर युवा वर्ग में, मतलब 18 से 34 साल के लोगों में, और जिनकी आय ज्यादा है, उनमें सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है। अच्छा, इसका क्या कारण हो सकता है? शायद इसलिए कि भाई युवा लोग संगीत ज्यादा सुनते हैं, है ना, और जिनकी इनकम ज्यादा होती है, उनकी खर्च करने की जो भावना होती है, वो शायद संगीत जैसे इमोशनल संकेतों से ज्यादा प्रभावित हो सकती है। ये लॉजिकल लगता है। और वो जो स्टॉक मार्केट वाला 2.10% का प्रीमियम था, उसको कंफर्म कैसे किया गया? कोई खास तरीका इस्तेमाल हुआ? हाँ, उसके लिए उन्होंने फार्मर मैकबेथ रिग्रेशन विश्लेषण का इस्तेमाल किया। ये फाइनेंस में एक स्टैंडर्ड तरीका है, ये जांचने का कि क्या किसी खास तरह का रिस्क उठाने पर निवेशकों को एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। और उससे क्या पता चला? उससे यही पता चला कि जो स्टॉक हैप्पी भावना के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब जब खुशी का माहौल होता है तो वो ज्यादा बढ़ते हैं, और जब उदासी का होता है तो ज्यादा गिरते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने का जोखिम उठाने के लिए निवेशकों को प्रीमियम मिलता है,
और वो प्रीमियम करीब करीब वही 2.10% सालाना निकला। कमाल है। अच्छा, क्या रिसर्चर्स ने सिर्फ खुशी पर ही फोकस किया या दूसरी भावनाओं को भी देखा, जैसे उदासी, गुस्सा? नहीं, उन्होंने दूसरी भावनाओं का भी विश्लेषण किया, उदासी, गुस्सा वगैरह, लेकिन जो खुशी का प्रभाव था वो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट और मजबूत पाया गया। मतलब खुशी सबसे ज्यादा असरदार निकली। हाँ, और नतीजों को और पक्का करने के लिए उन्होंने इसकी तुलना स्पॉटिफाई का जो अपना वैलेंस मैट्रिक होता है, जो संगीत की पॉजिटिविटी मापता है, उससे भी की। और टॉप गानों की संख्या बदल कर भी देखा, जैसे टॉप 10, टॉप 20, टॉप 40 गाने लेकर। और नतीजे? मुख्य नतीजे फिर भी वैसे ही रहे, जिससे ये निष्कर्ष और पुख्ता हो गए। तो फिर इन सब का निचोड़ क्या है, मतलब बड़ी तस्वीर क्या उभरती है इससे? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये रिसर्च ये दिखाती है कि संगीत जैसी जो हमारी सांस्कृतिक चीजें हैं, उनमें जो भावनाएं छुपी होती हैं, उनका हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे फाइनेंशियल बाजारों पर बिल्कुल वास्तविक और जिसे मापा जा सके ऐसा असर पड़ सकता है। और ये व्यवहारिक वित्त यानी बिहेवियरल फाइनेंस के फील्ड को और आगे बढ़ाती है। बिहेवियरल फाइनेंस इसी विचार पर तो आधारित है कि हम इंसान हमेशा एकदम लॉजिकल होकर आर्थिक फैसले नहीं लेते। हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, वो भी बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने के लिए एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है ना, कि अगर संगीत हमारी आर्थिक भावनाओं का आईना हो सकता है, तो क्या भविष्य में हम फिल्मों से या सोशल मीडिया के ट्रेंड से या दूसरी ऐसी कल्चरल चीज़ों से भी ऐसे ही संकेत निकाल पाएंगे? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी, हम संगीत सुनने के नए नए तरीके अपनाएंगे, तो ये कनेक्शन कैसे बदलेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर यकीनन आगे और भी रिसर्च होगी।